Kanisar, sini aja. Sini aja, कैसा लगा जो? आजो, फोन मंगा दो गाना गिरे जो. चल ले, याद होगा लेकिन सर.
Cetak gahmot kakak. Boleh arang. جنت نظیر بلتستان زربنا میو ناس پجو لکسل جنت چین زرجو میری هوشل کن یاد هم پیدی گشاس پاستون اور گشاس چوبون سامت ساخ سون سے ها بن چیز خلون هو منجو خود سامت سے مسنین چن انداشی غنا تجو ونظر جو يوم سنغنا برتا من این هی سمت وانا کی کماتلی السلام علیکم جو وعلیکم السلام چینا جو ماتی درین یری فیا پودی کا کچورینو دی مالسول چیز رجو فیس 3 میں پاور ہاؤس ہے جو ماشاءاللہ جو پرانا فیس 1 جو ماشاءاللہ جو وانا کانی ساری دوشی بکو سیدی کا سکادر چوک چاتون سنا دیگا کو کمرینگ دو نا کمرینگ وا جو گراسیس کمرینگ انا نانو سی بن بجو صحیح مندرینگ خصوصی طور پر پان کچورا رتاو بن جو انا دیو ستا تینا واقعی ہمیں بھی کسبو کی جنت پان یہ دیہاتی بلتستانی واقعی جو اور خصوصاً سکردو جو دینا کچورا بشو چندا کربو شیگر کرمان دیون تزر بھی چیز جتا گا مالسون چینر گشیت ضربی مثال جو فهم میں واقعی جو آہستہ باتوں نے انشاءاللہ خدا دینا یعنی کہ ہم وہ اچھات فیوملا جو یہ محترم کنیسار سے شاسد جو یا ڈاکٹر منور جو ڈاکٹر مسال جو یہ کنیسار السلام علیکم جو علیکم جناب یہاں سے شاس جو آرام میں جو اتنا اس کا کیمرہ یہ جو بنا کارنگ اس کے تام یہ جو بالکل جناب یہ صحت ٹھیک ہے جو صحت دی تو مالسونی کا دکھ سنا یہ نگرانی میری کوشش انتب کوشش ہے ہم یہ تھن سے کی وجہ سے گاندھی والا یہ دین جو فیز 1 پپا جو فیز 1 ہی پار ہو جیسے کہوں جو ڈسمنٹل ویسے نہ ہو سامان آ جائے گا جو تو پھر پار ہو چک سے فیز 4 وبعدين عباد دكتور بدأ يجي بس برا الشمس منه عباد پورا کچرو هاي جو کچرو زری چیز جو اتنا خوبصورت جگہ جو صحیح جو زدین التانا تھوڑی تام تو خوبصورتی تو جو ماشاءاللہ جو شنگریلا وہاں چین جو یہ سب صحیح جو وانا دکو دوی جگہ جو واقعي جو جانا كان جو محترم عاطف جو عاطف رضی عامد شخص جو آرام جو روڈ جو یار ہوتا کنا جو یہاں کیسا لگا ہے کچرا مثال hamatka chaze دیر گئے تو ساجو ماشاءالله تسوجو بخشس فرات يونا دي مالتي چوق في تو انجو دي مالتي چوق ما شاء الله يعني يم بكانه جو محمد عباس چنا وعلیکم السلام روزی چنا ٹھیک ہوتا یہاں سے کچروں کو فنا چنا تو سیر پر چنا شس والله جو گاشیت سوت ماشاءالله سوجو جنت هذا حقنا جنت تو جنت کم یا جنت حقین اور خدا کے زمان مبارک کرے کہ انسان جنت تو جی آمین جو تو شومور جنتی وہ پتہ میں جو وانا عاطف ننگ اس کا یدان دی مالسوی کا گمگے وہ پھن کو پاو پھن پا نا جی گمگے وہ مو پھن ماشاءاللہ شروع نے شاسن نو جو بولو تم پہ کونتی کیا پوجو ماشاءاللہ چینا جو مظہر بھائی منور بھائی کیسا لگا ڈاکٹر صاحب یہ کچورا میں ایک اور جگہ آپ نے ایکسپلور کیا جی جو وہاں عوام کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس جگہ کا تو مظہر صاحب نے اس جگہ کو ایکسپلور کیا ہے مظہر صاحب چینا جو خلان محلات جو محلات سر
मोटे चुको जीरो लो है ता हमेशा ओ सेरो ले बोलता सही जो अच्छा अच्छा ड्यूरी घूम के शाफे ने जो जीरो लो है ता यार लेकिन ये रूट पर लो है सही 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 रूट पर लो sini tang di ko pa ta di ko chupa ngala heran so di ko unwar sai gor chusa jo नॉट चुन को जूस ja sini ji ba hon अस्सलाम वालेकुम सलाम जी लगा सर काजू को सुसो है आमदीद wajib wajib से बोला हाल बस मेरे बस है सही बात है ये कैसे सारी चिंता दे दिया चलो क्या बात है बहुत ज़बरदस्त जो माशाल्लाह पता है सुन इतना बेहतरीन जगह जो माहौल इतना बेहतरीन बस खुदा का दुआ भी दिया अल्लाह बल्तिस्तानी अमन पलोसी नज़र महफूज आमीन जो और पूरा पाकिस्तान की पूरा दुनिया में बल्तिस्तानी ओशी आमीन जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर दुख बशर नला बशर नले yang आते हैं आपको रिजल्ट बचियो बख्शिश माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त लगा बख्शिश